माँ करुणामयी माँ श्री अरविंद शक्तिमयी पाठचक्र रे एक भक्तिर अर्घ्य निवेदन करने आज आम सचनी भावलक्ष्मी अपा को अनुरोध कर भक्तिर अर्घ्य माँ पाद पद्म निवेदन करेंगे। प्रणाम अपा। ऑनलाइन पाठचक्र नाम प्रिय भवेश भाई को प्रणाम। माँ नाम एका जगते सारा माँ नाम मोरा घोड़ार हारा माँ नाम सबु ज्ञान रखणी माँ नामटी तोहरा घोषुथा ओ माँ ना प्राण शरीर माँ नामटी तोहरा माँ नाम सुमरी हेबी मो पारी भव सागर मानम धरी मानमे प्रेम होई मोबाई माना सुधा सकती पाई माँ पद जुगला सिए कामरा आश्रय स्थल माँ पद जुगला माँ नाम गाई करिबी सेवा माँ नाम बिने कि अछि अबा माँ नाम बिहुने
ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଅପା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ ଲେଟର ଅନ୍ ୟୋଗା, ଯାହାର ଭଲ୍ୟୁମ 24 ଅଧ୍ୟାୟଟି ଦ ତ୍ରିବିଧ ରୂପାନ୍ତର ପୁସ୍ତକଟି ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଅନେକ ସାଧକ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତାହାର ଗୋଟି ଗୋଟି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ସେହି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ସାଧକ କିପରି ସେହି ଅତିମାନସ ପଥକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିପରି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହବ, ସେହି ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣିଲେ ଆଶା କରୁଛି ଏହି ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମନୋଯୋଗ ସହକାରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଆମର ଆହୁରି ଧାରଣା ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଗଭୀର ହେବ ଏବଂ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଭାଇ ଆମର କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ପୂଜ୍ୟନୀୟ ଭବେଶ ଭାଇ ଏହାର ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଆଜି ଆଲୋଚନା ହବ ଓଡ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରିବିଧ ରୂପାନ୍ତର 193 ପୃଷ୍ଠା। ଏକ ଅନୁଭୂତି ସାଧକ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ବହି 193, ଇଂଲିଶ ବହି 1230। ମୁଁ 2 ଲାଇନ ପଢିନିଏ, ତାପରେ ଭାଇ ଏହାର ଆଲୋଚନା ରଖିବେ। ଏହା କାହିଁକି ଏକ କଳ୍ପନା ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସ୍ପର୍ଶ କରେ, ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାର ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ରହିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏପରି ଏକ ମୌଳିକ ଶୁଦ୍ଧି ଆଣି ଦେଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁଥିରେ ସତ୍ତାର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଭାଗ ନେଇ ପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏପରିକି ଯଦି ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ କରେ, ତେବେ ଏହା ନିଶ୍ଚୁପ ହୋଇ ଯାଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଅନ୍ତଃସତ୍ତା କେତେକ ଅନୁଭୂତିର ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ସମୟରେ ତହିଁରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଭଳି ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ଉତ୍ତରଟି ବଡ଼ ଅଛି। ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି, ଭାଇ ଏହାର ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଏଇ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଏହାର ପର ଉତ୍ତର ଭାଇଙ୍କର ତ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ଥାଏ। ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ, ଭାଇ ଆଲୋଚନା ରଖନ୍ତୁ। ଭାଇ ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଣମୟ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶକ୍ତିମୟୀ ପାଠଚକ୍ର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ରବିବାସରୀ ଅପରାହ୍ନରେ ଆମର ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ବର୍ଗରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନର ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ ଅପା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଜୁଲା ଭାଇ, ମୀନାକ୍ଷୀ ଅପା ଏବଂ ଭାବଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ନିବେଦନ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ। ଆମକୁ ଇଂରାଜୀ ବହିର 1230 ପେଜରେ ଥିବା ଯୋଗ ପତ୍ରାବଳୀର ସେଇ ବିଷୟଟି ପଢିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବା ସେଇଠୁ ହିଁ ପଢିବାର ଥିଲା। ମୂଳ ଇଂରାଜୀରୁ ଆମେ କଥାଟି ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। Why should it be an imagination? ହୁଏତ କିଛି କଥା ଜଣେ ସାଧକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କାଳ୍ପନିକ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ଦେଲାବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, Why should it be an imagination? ଏଇଟା କାହିଁକି ଗୋଟେ କଳ୍ପନା ହେବ? ବରଂ କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବାସ୍ତବତା। ଯେଉଁ ବାସ୍ତବତା ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, when the higher consciousness
touches, it creates as long as it is there an essential purity in which all parts of the being can share. ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସ୍ପର୍ଶ କରେ, when the higher consciousness touches, it creates as long as it is there. ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ରହିଥାଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପ୍ୟୁରିଟି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି. so long as it is there an essential purity. essential purity ର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶୁଦ୍ଧି. ଆଚ୍ଛା, ଏହି ମୌଳିକ ଶୁଦ୍ଧିରେ ସବୁ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି, in which all parts of the being can share. ସମସ୍ତ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା ବି ସେହି ମୌଳିକ ଶୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି. ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏକ୍ସଟେରିୟର ବିଂ ଡଜଣ୍ଟ ସେୟାର, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, even if the exterior being does not share actively in it, ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, it may fall quiescent so that there is nothing to interfere with the whole inner being realizing the truth of a certain experience. ताले जो exterior being बाह्य सत्ता सक्रिय भावरे अंशग्रहण करे नहीं, it may fall quiescent, ये निश्चुप हो जाए, नीरव हो जाए. यदि नीरव हो से कौन करिवो, अन्य जो सत्ता गुड़िक ताकू छाड़ी, कारण से तो अंशग्रहण करूना, तेणु से किंतु नीरव हो ता प्रभाव रे. अन्य सत्ता माने जो अनुभूतिर सत्यर अनुभूति को लाभ करुछंती, ट्रूथ ऑफ ए सर्टेन एक्सपीरियंस, अनुभूति गुड़िकर जो सत्य को अनुभव करुछंती, सेथिरे सेही बाह्य सत्ताटी कौन करे ना हस्तक्षेप करे नहीं, कारण से तो नीरव हो जाइछि. बड़ सरल कथा. आपण एमती गोटे उदाहरण नियंतु. आपण घरे गोटे उत्सव हो, से उत्सव रे समस्ते भाग नहीं पारछंती, बढ़िया कथा. जदि समस्ते भाग नौ नांती, आपण घरे मने करंतु बड़ परिवार 12-13 लोक रहिछंती, 11 जन लोक भाग नौचंती, जणे 2 जन लोक भाग नौ नांती. से माने तांकर देह खराब अछि, किबा से माने बयस हो जाइछि, किबा से मानकर अन्य कोठी काम अछि, किछि कारणରୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସବରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ नीरव ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି. ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଷ୍ଟର କରୁନାହାନ୍ତି, ବା ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ହଇରାଣ କରୁନାହାନ୍ତି. ଏଇଠି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା. ଯେଉଁ ଏକ୍ସଟେରିୟର ବିଙ୍ଗଟି ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚୁପ ରହିବ, ଫଲ୍ କ୍ୱାଇଏଟ୍. ଯଦି ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସିଏ there is nothing to interfere with the whole inner being, संपूर्ण अंतरसत्ता realizing the truth of certain experience. जो माने एही निश्चित अनुभूतिर सत्य को अनुभव करुछंती, तांकु से हस्तक्षेप करिवो. The state doesn't last because it is only a preparatory touch. ये जो अवस्था टी कौन सब दिन रही थी, प्रभु स्पष्ट करुछंती, यही अवस्था टी अनेक दिन पर्यंत. The state doesn't last एभली
अवस्था बहु दिन पर्यंत गति करे नहीं बा शेष पर्यंत जाए नहीं कारण यही जो घटाटी घटी थाए उच्चतर चेतना आमको स्पर्श करे आम सत्ता माने गोटे एसेंशियल प्यूरिटी मध्य को जाती अन्य एक्सटेरियर बीइंग गुड़ी को से अंशग्रहण करती एवं गोटे अवस्था आसे से जो मैंने अंशग्रहण करती नहीं से मैंने चुप हो रही था जहाँ भी आपण भितर घटुची से गुड़ी को निरंतर स्थायी हुए नहीं कहीं ना एगुड़िक गोटे प्रिपेरेटरी टच प्रस्तुति मूलक स्पर्श नॉट द फुल और परमानेंट डिसेंट ये जो स्पर्शटी आसी आपण को प्रिपेरेटरी प्रस्तुति मूलक मन करतु माने कौन कह आपण सबुदिने हे तो जन जनकर आशीर्वाद न पाई पारती गोटे विशेष दिन में आपण भेट करती आशीर्वाद पाती से भाई उच्चतर चेतना आपण को गोटे प्रस्तुति मूलक स्पर्श दे था कि गोटे परमानेंट जोटा को आम कहूँ नितांत स्थायी ये कथाटी हुए तो पूर्ण पूर्ण और स्थायी ये डिसेंट हुए तो संभव हो पारे ना आउ गोटे कथा को बहुत स्पष्ट करते जाइए बट व्हाइल इट इज देयर से जेते दिन पर्यंत रहंती जेते बेले से अच्छंती इट इज देयर इट इज रियल ये सेठी अच्छंती एवं वास्तव होई रही the sex sensation is of course the thing in the external being the perversion or false representation in nature that is the chief obstacle for the experience becoming frequent and then normal एठी हुए तो साधक गोटे सेक्स सेंसेशन काम भावर संवेदना विषय रे कहते काम भावर संवेदना ये संपर्क रे प्रभु मंतव्य दौरान द सेक्स सेंसेशन काम भावर संवेदना इज ऑफ कोर्स द थिंग इन द एक्सटर्नल बीइंग एटा बाह्य सत्ता रे रही थिबा एक कथा द परवर्सन एटा गोटे प्रकार रो विकृति एबनॉर्मालिटी ये गोटे विकृति आउ कोन और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन एटा गोटे प्रकार भ्रांत प्रतिनिधित्व कहार ना प्रकृतिर यह एक भ्रांत प्रतिनिधित्व that is the astral being the perversion vikruti false representation in nature प्रकृति रो यह एक भ्रांत प्रतिनिधित्व आउ गोटे कौन ना ये हूँ गोटे चीफ ऑब्स्टेकल अर्थात मुख्य प्रतिबंधक कहा प्रति ना टू द एक्सपीरियंस बिकम फ्रिक्वेंट एंड नॉर्मल ये जो उच्चतर सत्यर अनुभूति आपण पाख आसुला सी बारंबार होई उठिबा आउ नॉर्मल स्वाभाविक होई उठिबा सेही दिगरे
जो काम भावर संवेदनाटी गोटे प्रतिबंधक यह एक्सटेरियर बाह्य सत्ता रे रही एक जिनिस ये प्रकृति भितर थिबा एक विकृति प्रकृत सत्यर एक भ्रांत प्रतिनिधित्व भ्रांत प्रतिनिधि ये गोटे प्रधान प्रतिबंध आउ कौन कह बेसी बेसी ठीक न तापरे प्रभु जोड़ा कहते इट usually happens that such an opposite tries to assent itself after an experience. बहुत सुंदर गुरुत्वपूर्ण कथाटी आपण सत्यर अनुभूति पाइले सेटा प्रिपेरेटरी प्रस्तुतिमूलक सी फ्रिक्वेंट नुहे कि नॉर्मल नुहे से परमानेंट नुहे कि आपण पाखरे फुल नुहे पूर्ण नुहे से आसुची जाउची किंतु जतिकी समय रहउची से वास्तव होइकी रहउची आपण एही भली अनुभूति पाइला परे गोटे एसेंशियल प्यूरिटी अनुभव करछन किंतु आपणकर एसेंशियल प्यूरिटी एही अवस्था रे रहंतु बेसी समय सेटा प्रकृति चाहिबो नै सी गोटे परीक्षामूलक भाव रे गोटे विकृत काम संवेदना को पठेद तो से आसिकी आपण को मुख्य प्रतिरोधक भाव रे सेटा हबो से वे तो गोटे बाह्य भ्रांत प्रतिनिधित्व करिवो वे तो बाह्य सत्ता को दोहले दबो कारण ता एक विकृति मत चलतो ले इसो घटुची काई प्रभुकर कहवा कथा जे जत्ते बेले आपण सत्यर अनुभूति पाइबे ता परे परे एई कथा गुडी को बहुत बासी आसी साधारण पशु पक्षीर जीवन रे बा साधारण मनुष्यर जीवन रे कामना जो विकृति नहीं के आसुची ताहा गुरुत्वपूर्ण नहीं गुरुत्वपूर्ण साधक कारण साधक गोटे प्रकार गोटे मौलिक शुद्धता मध्य प्रवेश कर पुणी गोटे विकृतिर शिकार हुआ यही अनुभूति को स्थायी करने पूर्ण करने गोटे मुख्य प्रतिबंधक भाव ये बाह्य गोटे दुर्बलता भ्रांत प्रतिनिधि आसीजा यहीटा हूँ घटे एवं यहीटा घटे केतेबेले ना अनुभूति लाभ करिया परे यही विरोध गुड़िक बेसी बेसी आसे इट इज हाउएवर ए ग्रेट it usually happen that such an opposite tries it would appear would विरोध से बहुत चेष्टा करे to assert itself निज को दृढ़ करिया assert करिया केते बेले after an experience से सत्यर अनुभूति थी उच्चतर चेतनार अवतरण करे जतले साधक भितर घटिया आरंभ करे से बाबू आसवे कहबे अच्छा तू भारी छोटे शुद्धटे ना आ देखिबा तू केते शुद्ध तार जो परीक्षा करिया आ तापरे ताको सेही भली गोटे संवेदना गोटे ग्रास कर जाए तापरे हमें आउ गोटे चिट्ठी को जीवा जोठी साधक ये जो सेक्स फीलिंग जाको कहा जाए काम भावना बा काम भाव ता सहित से लड़ुचंती डील करुचंती केमिति व्यवहार करा जाई पारे कारण से गुडी को तो एमिति नुहे जे एक्स पाखरे अछि वाई पाखरे नाही बा सेरा गोटे अति निंदनीय कथा ये गोटे चोर ये गोटे बदमाश कि ये गोटे खराब लोक दुश्चरित्र आम जिन सब गप करते सब गप मात्र बड़ हास्यास्पद गप माने गोटे माछ आउ गोटे माछ को गाली करिवो जे तो पाखरे काहे आइंसा गंध अछि तू कहीं एते आमिष गंध मारजु अरे भाई सब माछ तो आमिष गंध कर
ସେଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ସେଇ କାମ ଭାବଟି ରହିଛି, ତ ସିଏ କେତେବେଳେ ଉଦୟ ହବ, କେତେବେଳେ କୋଉ ମଣିଷକୁ କିପରି ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ, ସେ କେବଳ ବାହ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ହିଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଆମର ଏଠି କଣ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ସେଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସାଧକକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବ, ସେ ବିଷୟରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଅତି ପ୍ରାମାଣିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯିଏ ଏସବୁ କଥାକୁ ଖୁବ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ, ଗଭୀରତାର ସହିତ, ଉଦାରତାର ସହିତ ଏବଂ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟତାର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଯୋଗ ଜୀବନରେ ଲୋକେ ସେଲିବେସି ନାଁରେ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନାଁରେ ଏଇ ସେକ୍ସ ଡିସ୍କସନ ଯୋଉଟା, ବିଶେଷ କରି ଆମ ଜୀବନରେ ସେକ୍ସର କୋଉ ଭୂମିକା ରହିଛି ବା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାର କଣ ଉପାୟ ରହିଛି, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଯୁଗ ଜୀବନରେ ଆଲୋଚିତ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ଶକ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରକୃତିର ଏଇ ଶକ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିପାରେ ଏବଂ ସେଠି ସାଧକ କିଭଳି ତା ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଢିବା, ତାହେଲେ ଆମର ପଢିବା ବି ସାର୍ଥକ ହବ, ଦୁଇରେ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଭୀର ହେଇପାରିବ। You are dealing in the right way with the sex feeling. କାମ ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ବା ଆଚରଣ କରୁଛ, ସେଇଟା ତମେ ଏକଦମ ଠିକ ବାଟରେ ରହିଛ। You are dealing in the right way. ଠିକ ବାଟରେ ତମେ କାମ ଭାବକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ ମାଙ୍କ ନାଁ ନଉଥିଲି, ମୋ ଭିତରକୁ ଏଇ କାମ ଭାବ କିଭଳି ଉଠି ଆସିଲା? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କାମ ଭାବ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମାଙ୍କର ନାମ ତ ନବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏକଥା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ଖାଲି କାମ ଭାବ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରେ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ସେ ନାମ ଜପଟି ରଖିବା। As to why it arose when you were using the name, there are two reasons. ମାଙ୍କର ନାମ ତମେ ନଉଥିବା ସମୟରେ ଏଇଟା କାହିଁକି ଉଠି ଆସିଲା, ତାର ହୁଏତ ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଇପାରେ। କଣ କାରଣ? One is that when you use the name, it is the mother's power that you call there, and the first touch upon is that the difficulty rises like a snake whose head is touched to resist the pressure. ये हला गोटे दिग. If you look at it from another point of view, it rises to be dealt with. Point of view rises to be dealt with. कौन कारण? ना मां को नाम जेतेबेले से उच्चारण कले, सेतेबेले आमे मांकर शक्ति को आवाहन करथिले। यार प्रथम फल कौन हुए ना प्रकृति रे तो बाधाटी रही मांकर नाम नहीं कि मांकर शक्ति को डाकिला मात्रे प्रकृति रे से जो काम शक्ति प्रकृति रे खाली कौन काम शक्ति अच्छे और 25टा शक्ति अच्छे से कौन करिवो ना गोटे आहत सर्प भली फणा टिक कौन पाई से कहूँ मु तो तुम पाखे थी
तमे मां का ना डाके मत तोड़च कहीं मान जमती गोटे जीवटे अनेक लोकों घरे नाना जीव जंतु अच्छा बिछा थे साप थे से क्रोधर सम्मुखीन हेल्ले आप क्षति पड़े से भाई काम भावना अनेक भितर शोक रही जदि माँ शक्ति से प्रयोग करा से सब पणा टेकी उठे से कह मत कहीं जगौच रे ये माँ को आणिकी मत हटेब कि मुझे मूल प्रकृति आदिम प्रकृति मुझे हजार हजार वर्ष है अच्छी आज कथा नुहे तेणु आमे माँ को सीना डाकी आनिबा किंतु से जो आहत सर्प परी फणा टेक ता उपरे माँ का नाम जो चाप पड़ो से चापटी को प्रतिरोध कर एमती कहीं आम जदि से कथाटी को आउ गोटे दृष्टिकोण देखा ताले से चाहूँगी तार मुकाबिला करी आमे उचित व्यवस्था करने से उठी देखिए अनेक समय आम भीतर को किसी रोग भी उठी आसे यही खेल नुहे बहुत समय कारण कौन रोगटी उपशम से मागुच बॉडी रोगटा को जो सिम्पटम भाव में देखी दूसरी किसी पेन है किसी परिवर्तन है से कौन चाहे से चाहे जे एटा निरामयता आड़ को जाऊ सो से रहा चाहूँ न रोचे मुझे तेणु माँ शक्ति प्रयोग करने मात्रे नाम जप करने मात्रे से सापटी आहत साप भली फणा टेकी उठुची ये उठुची प्रथम कथाटी सी माँ जो शक्ति को आम आवाहन कर आनले सी गोटे स्पर्श पाइला से भाविला मत चाप दि जाउछि तेणु से प्रतिवाद कला आउ अन्य दृष्टिकोण है सी से अच्छी बोली कहूँ फणा टेकी चित्कार करुछि जे तमे मोर निराकरण कर मते गोड़ा मते भगे दियो जहाँ करिया कथा कर मु अच्छी तेणु से उठी आस द्वितीय कारण टी कथा प्रभु कहते the other is that when what is to be brought down is the ananda of the force, light, etc., but especially of the love, then the vital physical passion rises up to try and mix with and get hold of the ananda, hoping to turn it to be a sort of sublimated vital pleasure. ये आवरी गंभीर कथाटी प्रभु उठाउछन्ति से कहउछन्ति अन्य कारणटा हला आमे मां को जतबे आवाहन करूछन्ति आमे शक्ति को अवतरण करिया चाहछन्ति आमे आलोक को अवतरण करिया चाहछन्ति और शक्ति आलोक एगुड़िक आनंदवाचक ताने सांगरे आनंद नहीं आसवे ये गोटे विशेषतः प्रेमर कथा कह प्रेमर आनंद को अवतरण करने चेष्टा करूँ जिते बड़े प्रेमर आनंदटा आसव अवतरण कर कौन कह ये कह आम भितर गोटे रही पैशन प्रेम आने को चेष्टा करवा देन दी फिजिकल पैशन फिजिकल कहले दैहिक प्राणिक आवेग सब से आनंद को अख्तियार कर चेष्टा करेंगे जो आनंदटा को आप आने चाहते शुद्ध आनंद
ସେ କହିବେ ଇଏଟା ଚିରଦିନ ଆମର ଥିଲେ କ'ଣ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ହେଇଗଲେଣି ଭଗବାନଙ୍କର। ଆମ ଦେହର ଆନନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ପ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଥିଲେ, ରାତାରାତି ଏତେ ସିଆଣିଆ ହେଇଗଲେ। ଇଏ ଯାଇକି ଉଚ୍ଚତର ପ୍ରେମର ଆନନ୍ଦ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଦେହର ଉପଭୋଗର, କାମନା ବାସନାର, ତୃପ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଥିଲା। ସେମିତି ଜଣେ ଗୋଟେ ଜମିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା, 50 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଳଶାଳୀ ଲୋକ ଆସିବ, ସେ କହେ ତୁ ଜମି 100 ବର୍ଷ ହେଲା ବ୍ୟବହାର କଲୁଣି, ତୁ ଏଟା ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ଏବେ ଏଟାକୁ କ'ଣ ଚାଷବାସ କରିବି। ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ମାଲିକ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦବ କି? ସେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ଗୋଳମାଳକୁ ଯିବ। ସେଇଭଳି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ବୁଝିଛୁ ଦେହର ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରାଣର ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆନନ୍ଦ ବା ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ତ ବୁଝିନୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ପ୍ରେମ ନାଁରେ, ପ୍ରେମ ଅବତରଣ କରିବେ, ସିଏ କହୁଛି ଆରେ ଏଇ ସବୁ ଆନନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆମର ଥିଲେ, ତମେ କ'ଣ ସବୁ ଉଲ୍ଟା ପୁଲ୍ଟା କରୁଛ, ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଅଧିକାର କରିବୁ। ସେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କରନ୍ତି? ସେ କହନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାଣିକ ଆନନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଥିବ, ଆନନ୍ଦ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ କାହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଆନନ୍ଦ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଆମକୁ ତ କିଛି ମିଳୁନି, ଆମେ ଯେତିକି ସବୁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ ଦେହ ଜରିଆରେ, ନହେଲେ ପ୍ରାଣ ଜରିଆରେ। ବଢିଆ ଖାଇ ପିଇକି ପିନ୍ଧିକି, ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିକି, ଭଲ ଜିନିଷ ଛୁଇଁକି, ଗୋଟେ ସିନେମା ଦେଖିଲେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ, ଆଉ ପିଲା ଛୁଆମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ, କାମ ବାସନାରେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଦୈହିକ ପ୍ରାଣିକ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଫେରେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଆସିଗଲା? ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିବାଦ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତମେ ଆନନ୍ଦ ଫାନନ୍ଦ କିଛି ଆଣନି ଅଲଗା, ଆମେ ତ ରହିଥିଲୁ, ବଢିଆ କି ରହିଥିଲୁ, ମିଶିକି ରହିଥିଲୁ, ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବାବା, ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି କରୁଛ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇ ଆନନ୍ଦଟି ପ୍ରାଣିକ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ hoping to turn it to a sort of sublimated vital pleasure, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରାଣିକ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି। କାରଣ ଚିରଦିନ ଆନନ୍ଦଟା ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ଭିତରେ ରହିଥିଲା ଆମ ପାଇଁ। It is well known that this happens to Vaishnavas very often ମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଏଇ କଥାଟି ଘଟେ। କାରଣ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, when they do the ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଆପଣ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନାମ ରସ ଏପରି, ନାମ ରସେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଅଛି ସେଇଟା କେବଳ ଯେ ପାନ କରିଥିବା ଲୋକ ଜାଣିଛି। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମରେ କି ରସ ରହିଛି ସେଟା ଯିଏ ପାନ କରିଥାଏ ସିଏ ଜାଣିଛି, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ତ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ସେ ତ ସବୁ ସମୟରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରେମଟି ଅବତରଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ସିଏ ସବୁ ବିକୃତ ଆନନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଏରାଉଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 99% ଲୋକ ଥାନ୍ତି ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ନେବେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଏ ଯୋଉ ତ୍ରିନାଥ ମେଳାରେ ଯୋଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଟଣା ହଉଥିଲା, ଆଉ ଅନେକ ସାଧୁ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିଲମଟା କିଛି ଥାଉନଥାଉ, ଚିଲମଟା ଥିବ ପକ୍କା। ଚିଲମ ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଡ୍ରଗ,
मेरी जोना छोड़ा गंजे टाणिले आपण एमिति भाइटाली काम है आपण आखिटा शिव का आखि वाला स्थिर से गोटे कष्ट अर्धनी मिले ता आखिटा को उठौ तो गंजोड़ लोक मैंने भारी मजादार लोक भारी शांत गंजोड़ लोक के झगड़ा कर देखिए झगड़ा सब बेसी मदुआ माने करती मद पिउथुवा लोक ड्रग खाऊथुवा लोक कि गंजे ड्रग टा भारी मजादार ड्रग से मनीषटा को गोटे बड़ माने कौन कह भाइटाल काम भीतर को नहीं भितरे जो बेले बेले उलंग उदंड नृत्य से करते माने थान ज्ञान रहिबो नै के मूर्छा ही जाती के कांदंती के चित्कार करती आपण देखिछंती कि मु देखिछि सेडा सब मु थरे कलिकता जाइथिली मु देखिली गच्छमूल लोक से कीर्तन करछन कि लुह कि भाव से तांगर किछि ये नाही से सब गुड़ाक भाइटाल प्रिजर मान तांको आनंद टाको भाइटाल ऑब्जर्व करबे से आनंद तो एक उच्चतर भूमि रु आनंदी किंतु सेटा सब मिक्स अप हो जाए मस्तक भीतर को हाँ ये जो साधक तांको पई हुए तो एटा प्रयोज्य हबो बोली प्रभु कहउछंती कारण प्रेम आनंदटी प्रकृत रे ए पृथ्वी रे संभव ही नाही सेइथि कहा जाउछि मांकर आनंदमयी रूपटी एबे सुद्धा अनभिव्यक्त कारण पृथ्वी को आनंद आसिकी एमिति शुद्ध रूप में रही पारे दिव्य रूप में मस्तक भीतर को दिव्य शक्तिर अवतरण विषय कह जाई पारे जे यार दुईटी दिग रही गोटे हूँ शांति एवं जेतेबेले ता मुख्य होता है सेतेबेले एक शीतल ठंडा ठंडा भावर अनुभूति आसी था आउ जेतेबेले या एक शक्तिशाली गतिमय क्रिया होता है सेतेबेले एटा उत्तापर ऊपर आसी था एवं दिव्य अग्निशक्तिर अनुभव होता है ता माने यांकर बोधे दुई प्रकार असुविधा होची गोटे सेंस ऑफ कूलनेस तयारी होची आउ गोटे तांको पाखरे फीलिंग ऑफ हीट अग्निर अनुभव तेणु एटा अनुभवटी भारी कमन अधिकांश लोक ये अनुभूति पाई तेणु आपन जदि कह देखो आपनकर सेंस ऑफ हीट आसुची बा सेंस ऑफ कूलनेस आसुची एडी सब काल्पनिक आपन कहि पारंती किंतु ता काल्पनिक नुहे बोली प्रभु स्पष्ट करूचंती मोस्ट पीपल फील दीज टू थिंग्स दे आर नॉट इमेजिनेशन एगुडी को काल्पनिक नुहे प्रभुंकर करुणारू आमे साधना संपर्कित किछि गुरुत्वपूर्ण प्रसंग गभीर भाव में अध्ययन करिवार सुजोग पाउछंती एथिरे मांकर कृपा आम सहित युक्त हो रही तेणु परम प्रभु करुणामयी मांकर चरण जुगल रे कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक आज आलोचना एठी समापन करा जाउछि आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा वंदे मातरम।